Abunda gid ang kamuti. Oh, bisan asa nimo makita. Oh. Busa ato kining paghisgutan. Ready na ba mo? Kamuti. Ang bulok niini nagkadaiya. Adunay kahil, puti, tapul, dalag ug pula. Kasagaran natong makita sa kilid-kilid nga gitinda. Apan mas daghan gayud sa karsada. Ang kamuti ilado tungod sa iyang kaabunda. Daling patubuon, baratong paliton, ug puno pagyud sa sustansya. Sanglit usaman kini kalagutmon. Isa kini sa alternatibo sa bugas nga atong pagkaon. Apan adunay kamuti nga pinasahi nga sa kadalanan puwerti kagahi. Mukalit lang og pabulhot bisan sa unahan way ganting nagpaabot. Masuko kung maunhan nga wala man untay angay dalian. Mangilog pa sa linya nga usahay hinungdan sa disgrasya. Aduna ko'y nasaksihan, iya kong gilusutan. Apan pag-abot sa unahan, aduna siya'y nabanggaan. Ang resulta, ako pa'y nakapanawag sa 911. Busa higala, kung isa ka sa kamuti sa karsada, unta magsilbi kining leksyon sa imuha. Kaya wa gyoy pagbasol nga mag-una. Wala exempted nato ning kalakiha. Kay kitang tanan, usahay, kamuti pud sa karsada. Lakip pud ning gaistorya. Abunda gid ang kamuti. Oh, bisan asa nimo makita. Oh. Stall number 1. Stall number 2. Ayap kamuti. Dito, tagap kamuti dito. Oh. Oh. Sa dalan, mas daghan. Gikaon sa kamuti. Ako pud kamuti.